چلیے ہیڈ لائنز کے بعد خبروں کی تفصیل۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے۔ ایک طرف جہاں لوگ عبادتوں ریاضتوں میں مشغول ہیں، وہیں عید کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ رات میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں بازاروں کی رونق دیکھنے لائق ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی حقوق میں رمضان کے روزوں کا شمار بھی کیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، تیسرا اشرہ گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت کا ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کو زیادہ خصوصیت حاصل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی اعمال اور عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو اس آخری عشرے کو سارے دنوں پر فضیلت و اہمیت ادا کرتے ہیں اور ان کو دیگر دن راتوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بازاروں میں بھی خوب دھوم دیکھی جا رہی ہے۔ خاص کر آخری عشرے میں خریداروں کا ازدحام ہوتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں حیدرآباد کے پرانے شہر میں بازاروں کی رونق دیکھتے ہی بنتی ہے۔ خاص کر پرانے شہر کے چار مینار علاقے میں پوری رات خریدار خریداری میں مصروف دیکھے جا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں شہر کے تمام مارکیٹوں میں عید کی نائٹ شاپنگ کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ شہر بھر میں عید شاپنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد کی مارکیٹوں میں عید نائٹ شاپنگ عروج پر پہنچ گئی ہے اور اہم تجارتی مراکز چاند رات تک افطار سے سحری تک کھلے رہیں گے۔ رمضان یا عید بازاروں میں صرف مسلم ہی نہیں، غیر مسلم بھی جم کر شاپنگ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر ہمیں بہترین چیزیں کفایتی داموں میں دستیاب ہوتی ہیں اور بازاروں کے رونق کے تو کیا کہنے۔ اور ہمیشہ رمضان کے لیے یہاں ہمیں شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اویلیبل جو ریٹاں بھی صحیح طریقے سے ملتے ہیں بلکہ، اور جو بھی کچھ ہے چار مینار زمانے سے وہ اپنے مغلیہ زمانے سے بھی یہاں بہت فیمس، بلکہ اس لیے تو ہم وہاں سے کتنا 110-20 کلومیٹر دور سے ہم لوگ آئے۔ رمضان اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ اچھے چیزیں ملتے ہیں، چوڑیاں اچھے ملتے ہیں، سب کچھ اچھا ملتا ہے ادھر، تھوڑا اچھے ریٹ میں ملتے ہیں، اسی لیے آتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کرنے۔ ہم بہت سال سے آ رہے ہیں، کافی سال سے ہم آتے ہیں یہاں چار مینار میں شاپنگ کرنے کے لیے رمضان کے دنوں میں۔ یہاں بہت اچھی رونق ہوتی ہے، یہاں چیزیں بھی اچھی مل جاتی ہیں، ہر چیز اچھی جو باہر نہیں ملتی وہ چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، اچھے بھاؤ میں مل جاتی ہیں۔ There are beautiful lighting in Ramzan. This is a Ramzan season. This is the first time I'm visiting Ramzan. We have purchased more items, bangles and jhumkas. Everything is so good. The lighting is so good. We are finding more items and it's also reasonable prices we can find all over here. یہ جو چار مینار جو ایریا ہے نا، یہاں پر ورلڈ کا ہر ایک آدمی ٹچ ہوتا۔ کیوں بولتے تو رمضان اسپیشل میں یہاں پہ شاپنگ کے لیے جو ہے نا، ہر ملک کے کونے کونے سے ویرائٹی ہم کو چن کے لے کے آ کے رکھتے۔ ٹوٹلی حیدرآباد اور نیئرلی حیدرآباد کے قریب جتنے بھی ڈسٹرکس ہے اور جیسا آندھرا تک یا مہاراشٹر جتنے بھی دوسرے بھی اسٹیٹ لگتے بارڈر، یہ ٹوٹلی جو ہے نا شاپنگ کے لیے خاص طور پہ حیدرآباد کو ہی آتے شاپنگ کرنے کے لیے۔ شدید گرمی کے چلتے دن میں بازاروں میں اتنی رونق نہیں دیکھی جا رہی جتنی کی عام دنوں میں دیکھی جاتی ہے، لیکن رات کے اوقات میں بازاروں میں خاصی چہل پہل دیکھی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد کے چار مینار علاقے میں صرف حیدرآباد سے ہی نہیں بلکہ اطراف کے اضلاع سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں۔ حالانکہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اس کے باوجود تاجر اور خریدار دونوں خوش ہیں۔ مہنگائی کے چلتے خریدار ہاتھ تو روک رہا ہے، لیکن جو چیزیں ضروری ہے ان کی خریداری بھی جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عید کے قریب آتے آتے بازاروں کی رونق میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ حیدرآباد کے نظامس میوزیم پرانی حویلی میں قرآن کریم کے نادر قدیم مخطوطات اور نسخوں کی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس نمائش میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تحریر کے عکس کے علاوہ صدیوں قدیم قرآنی نسخہ جات ایران، چین، انڈونیشیا، عراق، ایران، تیونس، سعودی عرب، ترکی وغیرہ کے قرآنی نسخے شامل ہیں۔ غار ہرا کی تصویر کے ساتھ پہلی آیت کا مخطوطہ جو کہ اونٹ کے شانے کی ہڈی پر تحریر کیا گیا ہے، اور آخری آیت کا مخطوطہ بھی شامل نمائش میں ہے۔ کاتبین وحی سے چمڑے پر جو آیتیں تحریر کروائی تھیں، اس کا عکس بھی نمائش میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
امام زین العابدین، خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ کے دور کے نادر نسخے اور فن خطاطی کے شہپاروں کو بھی اس نمائش میں رکھا گیا ہے۔ کرتی تھی تو آپ جو ہے کاتبوں کو طلب کر کے لکھواتے تھے، یہ چمڑے کے اوپر لکھی ہوئی ہیں سمجھے، اور استنبول میں تو کافی میوزیم کے اندر رمضان میں اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، وہاں پر بھی جمعے کے دن تعطیل رہے گی اور 9 جون تک یہ نمائش جاری ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار کی جانب سے دعوت افطار کا خاص اہتمام کیا گیا۔ چومحلہ پیلس میں منعقدہ دعوت افطار میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کے علاوہ ریاستی چیف سیکرٹری ایس کے جوشی، ڈی جی پی مہندر ریڈی، چیف الیکٹورل آفیسر رجت کمار، مشیر حکومت برائے اقلیتی بہبود اے کے خان کے علاوہ مولانا مفتی خلیل احمد، سید قبول پاشا قادری، حیدرآباد ایم پی اسد الدین اویسی اور دیگر موجود رہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے محکمہ پولیس کی بے ستائش کی۔ ادھر سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایک جانب تلنگانہ حکومت اردو کے فروغ کے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، دوسری جانب محکمہ پولیس کی جانب سے دی گئی دعوت افطار کی پارٹی میں لگائے گئے بینر میں اردو املے کی کئی غلطیاں دیکھی گئیں۔ فی الوقت یہ بینر سوشل میڈیا پر مذاق کا موضوع بن کر رہ گیا ہے۔ اس بینر کو لے کر فیس بک، واٹس ایپ پر لوگ طرح طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ اردو املے کی غلطیاں دیکھنے کے بعد اردو داں طبقے کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ بعض افراد اس کو فیس بک پر پوسٹ کرتے ہوئے اردو جنازہ قرار دے رہے ہیں۔ بعض افراد نے اسے محکمہ پولیس میں اردو داں افراد کی عدم موجودگی سے تعبیر کیا ہے۔ وہیں محکمہ پولیس نے اردو بینر تحریر کرتے ہوئے اردو دوستی کا ثبوت تو دے دیا، مگر غلطیوں کی وجہ سے یہ بینر مذاق کا موضوع بن کر رہ گیا۔ اجتماعی زکوٰۃ کے اصول پر رقم اکٹھا کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے میں حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ گزشتہ 27 برسوں سے بیش بہا خدمات انجام دے رہا ہے۔ ٹرسٹ کے گزشتہ سال کی کارگزاری اور اگلے سال کے منصوبوں سے واقف کروانے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی حیدرآباد میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس سال میں سب میں امپورٹنٹ چیز جو ہم نہیں کرے ہیں، حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس ماشاءاللہ سے 6 سال پہلے اسٹیبلش ہوا۔ اب وہاں کے بچے انجینئر، ڈاکٹر، آئی آئی ٹیز وغیرہ میں بھی جانا شروع کیا۔ این آئی ٹیز میں، آئی آئی ٹیز میں، یہ سب انسٹیٹیوشن میں جانا شروع کرے ہیں ہمارے کالج سے پڑھنے کے بعد۔ 12,822 اسٹوڈنٹس کو، آرفن اسٹوڈنٹس کو پیسے دیے، اسکالرشپ دیے۔ احسان ہے اللہ کا کہ ہمارے سے یہ کام لیا۔ 93 سے کہ ایجوکیشن کو ہی جو ہے پریورٹی دینا، اور ابھی ہول پروجیکٹ ایجوکیشن کا ہی ہے۔ چیئرمین صاحب کا جو خیال ہے کہ تعلیم ہی ان مسائل کا حل ہے۔ اور اب ذرا موسم کی بات کر لیں۔ ضلع جگتیال میں شدید گرمی سے پورے علاقے میں دہشت اور وحشت کا ماحول ہے۔ کل جگتیال میں 48 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ آج بھی جگتیال میں پارہ 47 سے تجاوز کر گیا۔ گزشتہ 4 دنوں سے جگتیال اور آس پاس کے علاقوں میں غیر معمولی ٹیمپریچر دیکھا جا رہا ہے۔ بچوں اور بوڑھوں کا گرمی کی شدت سے برا حال ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اتنی شدید گرمی کبھی نہیں دیکھی۔ ادھر متحدہ ضلع میدک کے اکنا پیٹ اور آس پاس کے علاقوں میں بھی گرمی کی شدت کا یہی حال ہے۔ اکنا پیٹ کے دیہی علاقوں میں 47.6 ڈگری سیلسیس سے پارہ تجاوز کر گیا۔ رامگنڈم، عادل آباد، نلگنڈا، نظام آباد میں غضب کی گرمی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 مئی تک گرمی سے راحت ملنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ اور آگے بڑھیں گے۔ اضافی شدہ
आसरा पेंशन की रकम आइंदा माह से फराहम की जाएगी। जुलाई माह से इजाफी शुदा पेंशन सार्फिन को फराहम की जाएगी। रियासती हुकूमत ने पेंशन हासिल करने के लिए पहले 60 साल की उम्र का तयन किया था, अब इसको घटाकर 57 बरस कर दिया गया। 27 मई तक रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक नाफिज था, इसके लिए पेंशन स्कीम की इजाफी शुदा रकम फराहम नहीं की गई। वज़ीर आला KCR ने माजूरीन के लिए 3016 रुपये जबकि गरीब और बेवाओं के लिए 2016 रुपये का ऐलान किया। इससे पहले माजूरीन को 1500 रुपये और गरीब और बेवाओं को 1000 रुपये पेंशन दी जाती थी। 30 मई को दिल्ली में नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म का हलफ लेने वाले हैं। KCR जगन की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे, साथ ही कनक दुर्गा मंदिर के दर्शन भी करेंगे। KCR जगन और DM के सरबराह MK स्टालिन भी मंदिर के दर्शन करेंगे। ज़राए की इत्तलात के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला KCR और जगन मोहन रेड्डी एक ही प्लेन में सवार होकर दिल्ली जाने वाले हैं। इनके साथ रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन भी दिल्ली जाएंगे। KCR जगन और रियासती गवर्नर एक ही प्लेन में सवार होकर दिल्ली में मुनक़िद होने वाली नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। तेलंगाना अरकान असेंबली कोटे के तहत कानून साज काउंसिल इंतखाबात के लिए TRS के उम्मीदवार नवीन राव ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर TRS के कारगुजार सदर के तारका रामाराव, वज़रा T श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी भी मौजूद रहे। 7 जून को रायदही होनी है। MLA कोटे के तहत TRS के उम्मीदवार नवीन राव को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया जाने का इम्कान है। ताहाल किसी दूसरे उम्मीदवार की जानिब से पर्चा दाखिल करने की इत्तलात नहीं है। लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना से 3 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो गए हैं। सदर तेलंगाना कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट A रेवंत रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी लोकसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने TRS को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 16+ का दावा करने वाली पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। TRS के गढ़, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद में अवाम ने TRS उम्मीदवारों को नाकाम किया। उन्होंने कहा तेलंगाना में कांग्रेस के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इंटरमीडिएट नताइज दोबारा जारी होने पर अपोजिशन ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, TJS और CPI लीडरों ने इंटरमीडिएट रिजल्ट में बेकायदगी और दोबारा जांच मामले पर TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत का इक़दाम खोदा पहाड़ निकली चूहिया के मुतरादिफ रहा। उन्होंने इस मामले पर 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर सिकंदराबाद में मुजस्समे गांधी पर मुतासरीन और उनके अफराद खाना के साथ खामोश एहतजाज करने का भी ऐलान किया। मिर के मौके पर हैदराबाद में हर साल की तरह इस साल भी दमे के मरीजों के लिए मछली का प्रसाद तकसीम किया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमों रेवेन्यू, GHMC, मौसमियात, पुलिस, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, RTC, इंफॉर्मेशन और दीगर महकमों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया और नक़ाइस से पाक इंतजामात करने की हिदायत दी। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता 173 साल से बथनी खानदान दमे के मरीजों को मछली में रखकर खास प्रसाद तकसीम करता है। बानी तेलुगुदेशम पार्टी और साबिक़ वज़ीर आला आंध्र प्रदेश आंजहानी NTR का यौम पैदाइश तेलुगु रियासतों में जोश खरोश से मनाया गया। हैदराबाद में वाक़ NTR घाट पहुंचकर मुख्तलिफ लीडरों ने NTR को खराज अक़ीदत पेश किया। रामाराव के बेटे रामकृष्णा, पोते जूनियर NTR कल्याण राम, पोती सुहासिनी, बेटी पुरंदेश्वरी, NTR की बेवा लक्ष्मी पार्वती और दीगर ने तेलुगु अदाकार को खराज पेश किया। और वहीं हैदराबाद में वाक़ तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर में NTR के जन्मदिन के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। पार्टी लीडरों और कारकुनों ने NTR के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत निछावर किए, केक काटा और फलाही काम किए। मेडिकल कैंप, खून के अतिये के कैंप भी यहां मुनक़्क़िद किए गए।
आंजहानी एनटीआर की 96वीं जयंती के मौके पर सरकर्दा शख्सियात ने एनटीआर घाट पर हाजिरी दी। साबिक वजीर मुतक्कुपल्ली नरसिम्हलू ने एनटीआर घाट पहुंचकर अजीम लीडर को खिराज पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में एम नरसिम्हलू ने कहा कि उन्होंने भगवान से जो प्रार्थना की थी वो पूरी हो गई। उन्होंने एमएलए और पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा देने की चंद्रबाबू नायडू से अपील की और पार्टी की क़यादत नंदमूरी फैमिली को देने की बात कही। सिकंदराबाद के इलाके मौला अली में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा रखी है। आवारा कुत्तों ने मौला अली इलाके में एक 8 साल बच्ची पर हमला किया। इस हमले में बच्ची शदीद जख्मी हो गई। 10 से 15 कुत्ते बच्ची को कई कदम दूर तक खींच कर ले गए। बच्ची को गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बताया जाता है कि लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी कि इस दौरान कुत्तों ने इस बच्ची पर हमला किया। मकामी अफराद ने आवारा कुत्तों पर काबू पाने की जीएचएमसी से अपील की है। कुत्तों के हमले के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। 8 बजे के बाद तो कितने उतने हो रहे, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई परेशान कर दे रहे, कोई म्यूनसिपल ऑफिस को बोले कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। हम लोग परेशान है साहब, आप लोग कुछ कोशिश करके जल्द से जल्द लिया तो अच्छा है। पुलिस को बोले, पुलिस वाले भी आगे देकर चले आ रहे और कंप्लेंट कर रहे बल्दिया में, वहाँ भी उन लोग भी आगे चले आ रहे, तो कुत्ते ने पकड़े यही एक्शन ले रहे। हम लोग बहुत परेशान। तो ये थी खास बात आंध्र प्रदेश की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। रियासत आंध्र प्रदेश में मजीद एक हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत जारी रहने वाली है। रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी ने गर्मी की शिद्दत से मुतालिक अवाम को इंतबाह जारी कर दिया है, यानी अलर्ट जारी कर दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि हवा में नमी की शिद्दत में आई कमी के सबब दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। प्रकाशम, कड़प्पा, कर्नूल और साहिली अजला में दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। आज भी रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर टेम्परेचर 47 के पार जा पहुंचा। सदर वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी 30 मई को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के ओहदे का जायजा लेंगे। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयारियां उरूज पर हैं। हुक्काम ने तकरीब की तैयारियों का यहां जायजा लिया। स्टेडियम में पंडाल नस्ब किया जा रहा है। शहर के 14 मुकामात पर डिजिटल स्क्रीन लगाए जा रहे हैं ताकि हलबरदारी तकरीब का रास्त मुशाहिदा आवाम कर सकें। वहीं आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हलबरदारी तकरीब की तैयारियों का खुद जायजा लिया। इस इजलास में डीजीपी ठाकुर, विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक डीसीपी, जिला कलेक्टर इम्तियाज, विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर और दीगर महकमों के ऑफिसर्स ने शिरकत की। वाज़ेह है कि जगनमोहन रेड्डी 30 मई को विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। उन्होंने हलबरदारी तकरीब के दौरान आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी न होने की हिदायत भी ऑफिसर्स को जारी की है। और इस सब के बीच एक अच्छी खबर भी, वज़ीर आला के उम्मीदवार वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एन चंद्रबाबू नायडू को हलबरदारी तकरीब में बाकायदा शिरकत की फोन पर दावत दी। जगनमोहन रेड्डी ने आज चंद्रबाबू नायडू को फोन किया और 30 मई को मुनक्किद होने वाली हलबरदारी तकरीब में शिरकत की दावत दी है। साथ ही जगनमोहन रेड्डी ने रियासत की तरक्की के लिए मुफीद मशवरे देने की भी चंद्रबाबू नायडू से अपील की है। बानी तेलुगु देशम पार्टी और साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश आंजहानी एनटीआर का जन्मदिन तेलुगु रियासतों में जोश खरोश के साथ मनाया गया। तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने एनटीआर को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। गुंटूर में मुनक्किदा तकरीब में चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। पार्टी दफ्तर पर परचम लहराया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तेलुगु कौम को एनटीआर ने एक पहचान दी। एनटीआर की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। वहीं गुंटूर जिले के मंगलगिरी में वाक़ तेलुगु देशम दफ्तर में एनटीआर की जयंती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान नारा लोकेश ने एनटीआर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और केक काटा। अपने खिताब के दौरान लोकेश ने कहा कि पार्टी के क़याम के अंदरून 1 साल इक़्तिदार में लाने का एजाज़ आंजहानी एनटी रामाराव को हासिल है। लोकेश ने कहा कि 2024 में तेलुगु देशम पार्टी इक़्तिदार में आएगी और चंद्रबाबू नायडू दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। कर्नूल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से टीडीपी पार्टी के बानी आंजहानी साबिक वज़ीर आला एनटीआर की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एनटीआर के मुजस्मे पर गुलाए अकीदत पेश किए गए। टीडीपी कर्नूल जिला सदर सोमी शेट्टी ने बताया कि उनकी पार्टी रियासत को खुसूसी दर्जा हासिल करने तक खामोश नहीं रहेगी।
विजयवाड़ा में एसबीआई के कैशियर ने लाखों रुपयों की बड़ी हेराफेरी की है। कैशियर श्रीनिवास राव ने सोने के जेवरात पर लोन लेने वाले सार्फिन को धोखा दिया। मिसाल के तौर पर अगर कोई सोने के जेवरात पर 1 लाख रुपए कर्ज लेता था तो कैशियर उसी सारिफ के कागजात पर 1.5 लाख रुपए कर्ज लेता था और 50,000 रुपए अपने इस्तेमाल में लेता था। मुलजिम कैशियर ने एक फर्जी अकाउंट भी खोला था। ये वाकया कच्ची काचरेला मंडल के परिटाला का है। कैशियर से धोखाधड़ी खाने वालों में ज्यादातर किसान हैं। धोखा खाने वाले किसान अपना सोना वापस लेने के लिए जब आए तब ये मामला उनके सामने आया। 2 दिनों से मुतासिरीन बैंक के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन सर्वर डाउन होने का बहाना करके उन्हें लौटा दिया जाता था। उधर मुलजिम कैशियर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। करनूल में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुस्तहिक अफराद में रमजान किट की तकसीम की गई है। इस मौके पर जमात इस्लामी करनूल के सदर ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गरीब लोगों में रमजान की एक किट तकसीम की गई। 20 किट्स दे रहे करनूल सेंटर से, इस वास्ते कि गरीबों की मदद हो जाए। हर साल जमात इस्लामी ये खिदमत में मसरूफ है। हर साल भी ये प्रोग्राम हो रहा है। खुसूस जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख मस्तान वली ने नौमुंतखब रुकन असम्बली करनूल हफीज खान से मुलाकात की और अक़लियतों को दरपेश मसाइल की तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर रुकन असम्बली करनूल ने वादा किया कि वो खुसूसी मंसूबा तैयार करके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हर साल लाखों तलबा इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करते हैं। उनमें सलाहियतें न होने के सबब कई तलबा रोजगार हासिल करने में नाकाम रह जाते हैं। तलबा में सलाहियतों के फरोग के लिए सरकारी इदारे BSNL ने आइंदा 10 साल तक तलबा को कम्युनिकेशन के शोबे में मुफ्त ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया है। क्लासरूम्स में हासिल करदा तालीम और ज़मीनी सतह पर हो रहे काम में फ़र्क पाया जाता है। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से तलबा को वाकिफ करवाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक के शोबे में फ्री ट्रेनिंग का ऐलान किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।